بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ پیدائش حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ بعض اتوارات کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رات فرعون المعلمین نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 2 درخت عالم بلال پر گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام حکموں اور محجوموں اور جادوگروں کو بلایا، پھر ان سے پوچھا، تم کو خوب غور خوف کر کے ہم کو خواب کی تعبیر بتانا چاہیں۔ یہ سن کر فرعون نے ان لوگوں سے کہا، ہم اپنی اپنی کتابوں میں اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے حالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں خواب اچھی طرح غور کیا۔ پھر ان لوگوں نے آ کر کہا، قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ تمہارا ملکیت کو وہی خراب کرے گا، تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے، یعنی ملک اور امیر وراثت کی نعمت اس کل کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ گفتگو اپنے محجوموں کی سن کر فرعون بہت ہی حساس ہوا اور پھر بولا، وہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ وہ محجوم کہنے لگے، 3 دن رات میں وہ لڑکا اپنے باپ کی پیشت سے رحم مادر میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون نے گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے حکم دیا، جتنے بنی اسرائیل ہیں، آج سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ ہو پائے گا، اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک ایک آدمی بنی اسرائیل کے گھروں میں منتقل کر دیے، اور فرعون کے ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی آدمی بھی اپنی بیوی سے مشروبات نہ کرتا مگر تقدیر الہی سے چارہ نہ تھا، اور باوجود اس تنبیہات اور تہدید کے اسی 3 دن رات کے اندر محجومون نے کہا، روز معدود میں وہ لڑکا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں آئیں گے۔ اور اس کی شہریوں یوں کہا کہ خاتون عمران کی بیوی تھی، وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم سے تھی، اور اس سے پہلے ایک لڑکا بھی تھا اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام مریم تھا۔ عمران فرعون کے نادموں میں سے تھا، اور وہ اس دن فرعون کے پاس تھا۔ بی بی کو شوق مشروبات کا ہوا اور اس کو ایسا غالب ہوا کہ صبر اقرار بھی جاتا رہا، آخر وہ نہ ٹھہر سکی، رات ہی کو اٹھ کر اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے دروازے پر جا پہنچی۔ انتظام قیام، دروازے کھلے ہوئے تھے اور دروازوں پر نگہبان اور دربانوں کو سوتے دیکھا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ بھی زیادہ کیا ہوا تھا۔ اچانک وہ خاتون بے کھٹکا فرعون کی خواہگاہ میں جا پہنچی۔ وہاں اپنے شوہر کو دیکھا کہ ایک فرعون کی نگہبانی کر رہا ہے، وہ فرعون سوتا ہے۔ ادھر عمران کو اپنی بیوی کو دیکھ کر جب کہ تمام لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے، شوق مشروبات زیادہ ہوا۔ بس وہاں سے سرکش ہوئے شوہر نے معجزات سے فرصت کر لی، اور اس گھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آئے۔ اس کے بعد بی بی خاتون وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئی۔ یہ بھید کسی کو معلوم نہ تھا سوائے رب العالمین کے، وہ ہر بھید کو اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ وہ تو ظاہر باطن چیزوں
की खबर रखता है। फिर जब सुबह हुई तो फिरौन ने अपने महजूमों को तलब किया और उनसे पूछा, बताओ वो लड़का एक का पैदा हुआ या नहीं। तो उन्होंने अपने हिसाब नजूमों से हिसाब लगा कर बताया कि आज की शब गुज़राश में बाप के सलब से माँ के रहम में आ चुका है। ये सुनते ही फिरौन मोहल्लों ने अपने तमाम राकानों को हुक्म दिया, अगर कोई भी लड़का बनी इसराइल में से पैदा हुआ तो उसको फौरन मार दूं, लेकिन लड़की को मत मारना और खून के हंसों में इसकी माँ को 70 दिरहम दे देना। अचानक फिर ऐसा हुआ कि रुपए के लालच से माँ बाप अपने नवाज़ेंदा बच्चों को फिरौन के पास लाते और वहाँ से 70 दिरहम लेकर अपनी औलाद को मार डालते थे। और फिरौन महलमोनों ने हर एक घड़ी में घर बनी इसराइल के एक एक कतबे को इंतमान किया। वो कतबा अगर बेटा होता तो उसको मार डालता, अगर बेटी होती तो उसको ना मारता। अचानक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना ज़ल्नी इन्ना अलैकुम अल्लाहु अल-बिहिजाब। जब झड़ा दिया तो हमने तुमको फिरौन के लोगों से कह दे थे, तुमको बड़ी तकलीफ ज़िबह करते तुम्हारे बेटे और ज़िंदा रखते तुम्हारी बेटियों को। इसमें आज़माइश थे तुम्हारे रब की बड़ी नेमत। बनी इसराइल को फिरौन ने बढ़ते देखा, दुख में रह देखा, उनके बेटों को कत्ल करता था और यहाँ तक कि उसने अगर रखता था इसकी औरतों के हमल आगर गिरा देता था और उनके पेट पर गैर महरमी हाथ फेरते थे कि हमल है या नहीं। और इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हमल से थी। एक दिन इंतकाफ ऐसा हुआ कि वो रोटी पका रही थी, यकाहक इसको दरवाज़ा खुला हुआ था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौहीदे हुए थे और निहायत खूबसूरत थे। उनके तौलिए से सारा घर रोशन हो गया और जो भी कोई उनकी तरफ देखता तो उसकी आंखें खैर ख्वाह होती थी। और कुछ ही अरसे में फिरौन के लोगों को भी उनकी तरफ देखते तो उनकी आंखें खैर ख्वाह हो गई। और कुछ अरसे के बाद फिरौन लोगों को लेकर उनके घर आ पहुंचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा नशत गिर रही थी और कह रही थी कि या अल्लाह, इस बच्चे को कहाँ लेकर जाऊं, छुपाऊं, क्यों ना कि फिरौन के लोगों इस बच्चे को देखते ही मार डालेंगे। या अल्लाह, इस बच्चे को मासूम को किस जगह पर पनाह दूं। आखिरी मजबूर होकर तहकुरी की आग में पहुंची को एक बच्चे को एक कपड़े में लपेट कर डाल दिया और एक देग खाली इसके ऊपर चढ़ा दी। बाद उसके फिरौन के लोगों ने आकर खातून के पेट पर हाथ फेरा तो कुछ अमल का असर ना पाया, फिर चले गए। और इधर खातून ने अपने फर्जंद की मोहब्बत में रोने लगी और कहती थी कि नाहक मैंने अपने बच्चे को तहगूरी में डाल दिया है। निहायत ही अफसोस करके अपने हाथ पर हाथ मार कर अब तो बच्चा बिल्कुल जल गया होगा। और कहने लगी कि अगर जला हो बच्चे की हड्डियां भी होती तो उससे अपने दिल मरजूह की दवा करती। बाद उसके जब उन्होंने इस चूल्हे के अंदर देखा तो वो बच्चा इसी आग में अपने हाथ में एक सेब लेकर खेल रहा है। ये हाल देखकर बड़ी ही मुंतकिब हुई और खुदा का शुक्र अदा किया। ये देखने ही उनको इन तंदूरी से फौरन उठा लिया और इसके बाद वो मुनफ़्फ़त हो गई और इस लड़के को कहा छुपा कर रखूं, ऐसा ना हो कि फिरौन के लोग उसको मार डाले। ये कहती जाती थी, उनकी आँखों से आंसू जा रहे थे। जैसा कि अल्लाह ताला ने फिर इरशाद फरमाया,
اے موسیٰ المومنین رضیاتن خیرہ انا علیکا الجوادات المرسلین، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، اس کو دودھ پلایا، پھر جب کو ڈرا ہوا تو اس کو توڑ ڈال دے، اور اس کو دریا نیل میں، اس میں نہ کچھ خطرہ اور نہ کچھ غم، اگر ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کرا کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئی اور ایک صندوقچے میں بنانے کے لیے کسی بڑی کی تلاش میں نکلی۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑھیا کے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان سے کہنے لگی کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ بولے ہاں میں صندوقچہ بنانا جانتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر جا کر ایک صندوقچہ بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا، بہترین ہرہ کے کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچے میں رکھا، منتقل کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چپکے سے بڑھیا کو گھر میں لائی اور اس سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا مگر ایک شخص ہمسایہ ان رازدار منتقل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس سے بہت خوف کرتی تھی اور بڑھیا کو 70 دینار اجرت اس کی دے کر رخصتی کیا۔ چنانچہ اس ہمسائے نے یہ چاہا کہ اس کی خبر فرعون کو کر دوں۔ جب وہ اس ارادے سے فرعون کے پاس گیا اور چاہتا تھا کہ اس لڑکے کی خبر دوں، خدا کے حکم سے اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ وہ اپنا مقصد جو لے کر گیا تھا فرعون سے کہا نہ سکا۔ جب فرعون کے پاس سے باہر نکل آیا پھر اس کی زبان کھل گئی۔ یہ دیکھ کر پھر اس نے قصد کیا کہ میں فرعون سے جا کر کہوں، تو پھر وہ گونگا ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس کی زبان کھل گئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ یہ قصہ اس نے تقریباً 7 مرتبہ کیا، لیکن جب وہ فرعون کے قریب پہنچتا اور ارادہ کرتا کہ میں اس کی خبر فرعون سے کہوں تو اس کی زبان فوراً گونگی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ وہ مجبور چپ ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا، اس قصے سے باز آ گیا اور پھر اس نے توبہ کی، خدا کریم پر ایمان لے آیا۔ پھر اس نے یہ بات کسی سے بھی نہ کہی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوقچے میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا دیا، اے بیٹی تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی دریا کے کنارے کنارے چلی جا، کہیں نہ ایسا ہو کہ کوئی شخص دیکھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہہ دیا اس کی بہن کو کہ اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی، اس کو اجنبی ہو کر ان کو خبر نہ ہوئی۔ خدا کے حکم سے وہ صندوقچہ پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے جو فرعون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑی قوس بنایا تھا وہاں جا کر ٹھہرا۔ اس وقت فرعون اپنی بیوی آسیہ خاتون کو ساتھ لے کر تخت پر بیٹھا تھا۔ اچانک ان دونوں کی نظر اس صندوقچے پر جا پہنچی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف منتقل ہو کر کہا، یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں اپنے تخت شاہی سے اٹھے اور اس کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک صندوقچہ ہے۔ فرعون نے چاہا کہ اس صندوقچے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لے، لیکن وہ صندوقچہ اس کے ہاتھوں میں نہ آیا، کیوں نہ کہ فرعون مردوں، کافروں، مشرکوں، تھابیلوں کے ہاتھوں سے نہ اٹھائے۔ اور اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنے
हाथों से दराज किया और उन्होंने वो संदूकचा अपने हाथों में उठा लिया, फिर फिरौन के सामने लाकर रखा। फिर फिरौन ने उसके खोलने की हर चंद कोशिश की, लेकिन वो संदूकचे को ना खोल सका। मजबूरन उठा, थक कर बैठ गया। फिर आसिया खातून जो के मुँह मौन थे, उन्होंने इस संदूकचे को खोला और बिस्मिल्लाह पढ़ा। इसमें देखा कि एक लड़का महताब सूरत, उसके नूर से सारा घर फिरौन का रोशन हो गया। ये देखकर फिरौन के दिल में इसकी मोहब्बत आ गई। खुदा ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी नेक सूरत दे दी जो कोई उनकी तरफ देखता फ़रोख्त हो जाता। फिर आसिया खातून ने फिरौन से कहा, मुझे फर्जंद नहीं है, मैं उसको पालूंगी। ये वाज़े होकर आसिया खातून बनी इसराइल कौम से ताल्लुक़ रखती थी और बाद लोगों का कहना ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की चहचारी बहन थी। वो अच्छी तरह से अपने जोश बरदार को पहचानती थी। फिर फिरौन से कहने लगी कि देखो, ये लड़का तुम्हारा मेरे नूर चश्म है, उसको ना मारना, क्यों ना कि हम उसको पालेंगे जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। और वो बोली, फिरौन की औरत आँखों की ठंडक है, ये लड़का मुझको और तुमको उसको ना मारो, शायद ये तुम्हारा काम आए या बना ले उसको अपना बेटा। और इस बात को ना समझती थी, यानी उनको कुछ भी ना खबर थी वो लड़का बड़ा होकर क्या करेगा, लेकिन वो खूब जानता था कि ये लड़का बनी इसराइल में से किसी ने खूफ से दरिया नील में डाल दिया। कहने लगा, अगर एक लड़का ना मारा तो क्या हुआ, ये समझ, अगर उनको ना मारा। फिरौन यहाँ एक बेटी थी जो ब्रास की बीमारी में मुब्तला थी। उसने अगर देखा कि लड़का कार्रवाई रहा उसके मुंह से रिला करती है, उसने जल्दी से आकर इस लड़के को उठा लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। खुदा के फजलो करम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह से जो लबाब निकल रहा था वो लबाब इस लड़की के ब्रास के धब्बों पर लगा तो उसकी ब्रास की बीमारी जाती रही और बिल्कुल ठीक हो गई। ये देखकर आसिया खातून ने फिरौन से कहा, देखो ये कैसा मुबारक लड़का है, इसके मुंह से जो राली निकल रही थी वो तुम्हारी बेटी के बदन पर लगी तो उसके बदन से ब्रास की बीमारी जाती रही। ये सुनकर उसने अपने बेटे को बुलाया और फिर देखा कि वाकई जो ब्रास की बीमारी उसकी बेटी पर लगी थी वो ठीक हो गई। तब फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को प्यार करते हुए अपनी गोद में ले लिया और एक दाई दूध पिलाने के वास्ते भी मुकर्रर कर दी। वो कहते हैं कि फिरौन ने जब अपने शहर की तमाम दाइयों को बुलाया, बहुत सी दाइयाँ आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी दाई का दूध ना पिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो हराम कर दिया हमने ऊपर इसके दूध दाइयों का। सबसे पहले जोहरा मूसा फिरौन मौजूद थे। वो बोले, मैं बताऊं तुम्हें, एक घर वाली को के पाले इसको वास्ते तुम्हारे और वास्ते इसके बहुत खैर खो है। ये सुनकर फिरौन ने कहा कि ले आओ और उनको फिर वो दौड़ी हुई आ गई। अपनी माँ के पास जाकर बोले, ऐ माँ, मेरे खुदा ने मेहरबानी की है हम पर, चलो तुम मेरे भाई को दूध पिलाने। और फिरौन बुलाता है और उसको ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारा बेटा है। उसने बहुत सी दाइयों को बुलाया था मगर वो किसी दाई का दूध नहीं पीता था। तुम चलो, क्यों ना कि उसने अजनबी तौर पर तुम्हारी बात फिरौन से कही है कि मैं दूध पिलाने वाली एक दाई लाऊंगी। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ खुश होकर फिरौन के
घर आई। वहाँ आकर देखा बहुत सी दाइयों को बुलाया, लेकिन किसी दाई का दूध भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं पिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उनको अपनी गोद में लिया, अपना दूध पिलाना चाहा तो उन्होंने फ़ौरन दूध पीना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा खुश होकर फ़िरौन और उसके घर वालों से ये कहना चाहती थी कि ये बेटा भी मेरा है। तब फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ से उसके दिल में लगा हुआ कि ऐ खातून, ये राज किसी पर मत ज़हर करो, अपना बेटा कहकर किसी को मत बताओ। मान प्लान ने, जो फ़िरौन का वज़ीर था, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से पूछा, ऐ दाई, ये लड़का शायद तुम्हारा ही बेहतीन से है। वो बोली, ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी है कि लड़का मेरे दूध पर बहुत खुश है। फ़िरौन ने इससे कहा, तुम अपने दूध पिलाने की इजरात हर रोज़ 1 दिनार हमसे लिया करो। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा फ़िरौन से इजरात दूध पिलाने के महीने में 30 दिनार लिया करती थी। इसी तरह वो अपने बेटे को दूध पिलाती थी। अल्लाह ताला ने फिर इरशाद फरमाया, फिर पहुँचा दिया मूसा ने अलैहिस्सलाम को उसकी माँ की तरफ के ठंडक रहे उसकी आँखें, वो गम ना खाए और जाने के वादा अल्लाह ताला का ठीक है। लेकिन अक्सर उनके नहीं जानती थी कि इस तरह चंद रोज़ गुज़रे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर खुश हुई। अपनी गोद में लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बोसे देने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक हाथ से अपने बाप की दाढ़ी पकड़ी, फिर दूसरे हाथ से मुंह पर एक तमाचा लगाया। कैफियत देखकर फ़िरौन बहुत ही गुस्से में आ गया। इसी वक्त मार डालने का हुक्म किया और फिर बोला, शायद ये वो लड़का हो जिसके हाथ से मेरा मुल्क तबाह बर्बाद होगा। और इस वक्त आसिया खातून ने कहा, ऐ फ़िरौन, क्या तुम नहीं जानते, शेर ख्वार बच्चों का तो ही फैल है, उनको समझे बोझ नहीं होता। ये लड़का कौमी बनी इसराइल में से नहीं है जो तुम ख्याल करते, और तुमने तो तुम्हारी कौम बनी इसराइल के लड़कों को मार डाला। इसके ज़माने के लिए फ़िरौन ने तो 2 तहशद राज़दार मंगवाए। एक तहशद में तो इनकार आग के रखे, दूसरे तहशद में याकूत सुर्ख भर कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लाकर रख दिए। फिर ये बोला, अगर ये लड़का आग के तहशद में अपना हाथ डालेगा तो ये समझें कि लड़का बनी इसराइल की कौम से नहीं है। अगर ये लड़का याकूत के तहशद में हाथ रखेगा तो समझना ये लड़का वही है जो हमारा दुश्मन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि अपने हाथ इस याकूत वाली तहशद में डाले। इसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर उनका हाथ पकड़ कर आग के तहशद में डाल दिया। बस इसी तहशद से ज़रा सी आग लग कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मुँह में रख ली। इससे कुछ ज़बान मुबारक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जल गई। तब खातून ने फ़िरौन से कहा, तुमने देखा, बच्चे ने आग पकड़कर अपने मुंह में डाल ली, ये खलास बच्चों के होते हैं। फिर ये सुनकर फ़िरौन उसको गोद में लेकर प्यार करने लगा, फिर उनकी माँ के हवाले कर दिया। एक रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान तौफ़ीलात में फ़िरौन के घर में जल गई थी, जिसकी वजह से साफ गुफ्तगू कर सकते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, नौकर चाकर फ़िरौन के अपने साथ लेकर शहर में फिरा करते और लक़ब आपका बिसर फ़िरौन था। कभी कभी फ़िरौन मोहलमून और उनका हाथ पकड़कर सामने बिठाकर अक्सर बातें इल्म और हुकूमत की लबे शरीन से उनके सुनाता, फिर बहुत प्यारी भी करता। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 20 बरस की हुई तो फ़िरौन ने उनकी शादी बड़ी शान और शौकत से कर दी
اور شادی کے بعد 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں، ایک کا نام ہرتو اور دوسرے کا نام بالکعب تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور مظلومون کے پاس تقریباً 30 برس رہے، پھر اس کے بعد شہر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے۔